नमस्ते। आमे आलोचना करुले मनोरंजन दासंक रचित नाटक नंदिका केसरी। कथावस्तुर ए आलोचना प्रसंगरे जेतिकी पर्यंत आलोचना हेइथिला सेई जगारे आमे पहुंची थिले जे नंदिका केसरी गुप्त सुडंग मध्य देई चढ़गंग शिविर को पहुंची छंती एवं उभयंकर शारीरिक भावरे सीधा सड़क प्रथम साक्षात हेइछि। तेबे चढ़गंग शिविर को नंदिकांकर आसीबार कारण चढ़गंग स्वयं जानी नाहंती। नंदिका किंतु कही छंती जे मु वासुदेवं को पठेइथिली। वासुदेव कौन किछि एक कथा कही नांती। तेबे वासुदेव को सहित जो कथा हेछि चढ़गंगर ताहा दर्शक सुनी पारि नांती, कारण परस्पर अति निकटरे कान पाखरे किछि कथा हेछंती जहाकू नाटकर गति पई नाट्यकार जणै नाहंती। उत्कंठित अवस्था दर्शक अछंती। तेबे नंदिका से जगार कहउछंती केते दिन आउ अपेक्षा करिथांती। तेणु से अपेक्षा होउछि जे एक युद्धहीन पृथ्वीर किंबा तांको प्रेम किंबा जो राज्य को तथा कथित भावरे कलिंग बा उत्कल को से चाहुछंती एक नुआ गणतांत्रिक साम्यवादी पृष्ठभूमि उपरे गढ़िबे, जोठी मनीष अधिक सुख शांति रे स्वाधीन भावरे विचरण करि पारिबो। तेणु तांकर से अपेक्षा शब्द जेते बेले से कहउछंती केते दिन आउ अपेक्षा करि पारि थांती। तेणु से निजे कहिछंती। तेणु चढ़गंग भी पचारुछंती आपण निज गड़ छाड़ी शत्रु शिविर रे निज गड़र अर्थ होची सुरक्षार बलय को भेद करिकी निजर जीवन देवा पाई। शत्रु शिविरर अर्थ होची निज जीवन जोठी विपदपूर्ण, जोठी मृत्यु अवसंभावी बा जोठी व्यक्ति पराधीन हो जीवो। सेठु नंदिका कहउचंती किए मोर शत्रु आपण गंगदेव ना तो आमर तो केबे शत्रुता नथिला। आपण मते शत्रु मने करूछंती काहेकी कि शत्रुता मो ठारे देखिले। तेणु जो प्रश्नटिए पचारिछंती ताहा मध्य एक मौलिक प्रश्न, जीवंत प्रश्न। ये पृथ्वी रे मनीष एवं मनीष भितरे कौनसी रकमर शत्रुता वास्तव रे नाही। जो शत्रुता आमे आविष्कार करूछे ताहा होउछि तथाकथित समाज संस्कृति बा संस्कारर फल। एवं आगकू जाइकी जदि आमे देखिबा मनीष जेतेबेले अधिकरु अधिक आत्मकामी हेजिबो, भयालु हेजिबो, स्वार्थपर हेजिबो, सेतेबेले तार परमतम आत्मीय मध्य ता पई शत्रु हेई पारे। नहले ए पृथ्वी रे जेतिकी संबल, जेतिकी संपत्ति, जहा किछि जने मनीष बंचिवा पई आवश्यक ताहा परिपूर्ण मात्रा रे ठूल हेइछि। किंतु मनीषर लोभर निवारण करिबा पई तार तथाकथित भावरे जदि कहि परिबा सेई उदग्र कामना को परितृप्त करिबा पई ए विश्व ब्रह्मांड मध्य यथेष्ट हेई पारिबो नाही। तेबे नंदिका जेतेबेले कहउछंती जे आपनक सहित मोर कोनोसी शत्रुता नाही, तापरे चढ़गंग कहउछंती तथापि आपण ए निसार्धरे नंदिका सेठु कहउछंती जे मोर आसीबारे कोनोसी असुविधा हेई नाही। जो पथ देई मु वासुदेवं को पठाइथिली सेई पथ देई आसीछि। आपणकर प्रहरी सैन्य माने मोर किछि क्षति करि नाहंती। विश्वास करंतु मते मध्य पचारि नाहंती मु किए
କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ସେମାନେ ଖାଲି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାକ ଆଉ ଅପଲକ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ନା, ସେମାନେ ଅଚେତନ ନଥିଲେ, ସଚେତନ ଥିଲେ, ଜାଗ୍ରତ ଥିଲେ। କେତେ ଭଦ୍ର ସେମାନେ। ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଏଇ କଥା କହିଥିଲି। ଗଙ୍ଗଦେବ ଅନ୍ୟ ଉପାଦାନରେ ଗଢ଼ା, ମାନବିକତାର ପ୍ରତୀକ ସେ। କେଶରୀ ଶାସନର ନିର୍ମମ ରଥଚକ ତଳେ ପେଶି ହୋଇ ଯାଇଥିବା ପ୍ରଜାକୁଳ ପାଇଁ ମୁକ୍ତିର ମଶାଲ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି ସେ। ତେଣୁ ନନ୍ଦିକାଙ୍କର ଏହି ସଂଳାପ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ସମ୍ଭାବନା, ମାନବିକତାର ସମ୍ଭାବନା, ମାନବବାଦର ସମ୍ଭାବନା ବା ସାମ୍ୟବାଦର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ଏବଂ ସେ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ତତଃ ସେଇ ସ୍ୱାର୍ଥ, ସେଇ ଭୟ, ସେଇ ସନ୍ଦେହ, ଈର୍ଷା ସମ୍ଭବତଃ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନନ୍ଦିକା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରହରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇ ନାହାନ୍ତି, ସନ୍ଦେହ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବର ଆକଳନ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି ଯେ ସେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ନରପତି ବା ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଏଇ କଥା କହିସାରିଲା ପରେ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ସାମାନ୍ୟ ବିଚଳିତ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ। ନନ୍ଦିକା କହୁଛନ୍ତି, କୋଉ କଥା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି? ଭାବୁଛନ୍ତି ପରା ବାପା ଜୈତ୍ରମଣିର ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ଅପରାଜିତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି, ମାସ ଧରି, ଏବଂ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେତା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ଦୈବୀ ଦତ୍ତ ସେ ଜୈତ୍ରମଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ନନ୍ଦିକା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜୈତ୍ରମଣି ଯୋଉଥିପାଇଁ ବାପା ଗତକାଲି ଏଇ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାରି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଜୈତ୍ରମଣି ନେଇ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ବାପା ପରାଜିତ ହେବା ବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀ ପରାଜିତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ସେଠି ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ମୟାଭିଭୂତ ହେଇ କହୁଛନ୍ତି ଜୈତ୍ରମଣି ନେଇ। ସେଠୁ ନନ୍ଦିକା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଜୈତ୍ରମଣି ଆଣିବା ବ୍ୟତିରେକ ତାଙ୍କର ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। କାରଣ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯାହା ଚାହିଁଛନ୍ତି ନନ୍ଦିକା, ତାହା ହେଉଛି ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସ୍ୱପ୍ନ। ସମ୍ଭବତଃ ନାଟ୍ୟକାର ଏଇ କଥାକୁ ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦିଓ ତା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଦୁଇଥର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ରାଜତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ଯେଉଁ ତଥାକଥିତ ବିଦ୍ୱେଷ, ଯୁଦ୍ଧ ଏ ପୃଥିବୀରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛି, ତା ଉପରେ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଯତ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଥିବା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ମୋର ଉତ୍ତୋଳିତ ସ୍ୱର କାଳେ ପ୍ରଜାମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ପାଖେ ପାଖେ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ନିଜକୁ ଅପରାଜିତ ରଖିବାର ଦମ୍ଭ ନେଇ ଜୈତ୍ରମଣି ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ ଶିରସ୍ତ୍ରାଣରେ। ସେଇ ଜୈତ୍ରମଣି ମୁଁ ଯଦି ଆଣି ନଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହୁଅନ୍ତେ କିପରି? ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତେ କାହିଁକି? ତେଣୁ ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗଡ଼ ବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରତୀକ, ସେ ତାକୁ ହିଁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ? ସେଠୁ ନନ୍ଦିକା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି। ସେଠୁ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି, ଅନୁମାନ ପାରୁଛି, ପୁଣି ପାରୁନାହିଁ। ସବୁ ଅନୁମାନ କ'ଣ ଠିକ୍ ହେଇପାରେ? ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ସତ୍ୟ ହୁଏ? ଅନୁମାନ ନୁହେଁ, କୁହନ୍ତୁ କି ପ୍ରସ୍ତାବ? ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଏଇ କଥା ନନ୍ଦିକାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ଜୈତ୍ରମଣି ନେଇ ଶତ୍ରୁର ଶିବିରରେ ତଥାକଥିତ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କ ପାଖରେ ନନ୍ଦିକା ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ?
तार उत्तर नंदिका देवा पूर्वर वयस्य पहुंचुछंती। वयस्य चरित्र या पूर्वर मध्य थरे आसी राजा को चित्रपट देखैछंती चड़गंग को एवं वयस्य होउची विदूषक भलिया संस्कृत नाटकर बा हमर जो तथाकथित वेलमेड प्ले गुड़िक जो रचित होउथिला यांकर भूमिका गौण तथापि नाटक को हास्यरस प्रदान करिबारे दर्शकंकर मनरे हास्यरस सृष्टि करिबारे एमाने सहायता प्रदान करंती। तेणु वयस्य सेठी आसिकी से प्रहेड़िका सृष्टि कला भलिया से कहउछंती गीतरे छेना भांगी कली लडू मराग बेलकू पड़ीछि भेंडिया छाती रे भांगीबी खडू। माने से पहड़ी रे कहउछंती तार उत्तर से बुझी किछि पारुनांती से कौन कहउछंती सेटु वयस्य बोली जेतबेले चड़गंग पुणी पचारुछंती पुणी से कहउछि मालो मल्ली केते बेहेली चेई सईथिबो जिए ताकू उठेइबो किए। पुणी जेतबेले से तार किछि उत्तर दउनांती से समय पुणी वयस्य कहउछंती सेई चित्र पट कथा कहिथिली छामु चंपा फूल परी गोरी चंपा फूल ठारू बड़ सुंदरी देखी पेट जीव पुरी। तेणु आपणक मनर संशय संदेह नंदिका एठी आसीबा पछर एकमात्र कारण होउची जे से परोक्षरे सूचई देबाकू चाहुचंती जे नंदिका आपणकू भल पांती आपण मध्य ता प्रति अनुरक्त आसक्त आपण तांको ग्रहण करी पारंती। सेठू वयस्य आगू जाइकी पुणी गद्ୟରେ कहउचंती मु कोन आर पाखरे आउ सोई पारिली कि छामु ए पाखरे फुसफास भुटभाट टुपटाप सुनी चाऊ करी उठी पड़िली परा। तापर नंदिका को देखिकी से कहउचंती अबिकल से चित्रपट तो छामु माने जो चित्र महाराणा अंकन करथिले ये होउछंती सेही स्वयं नारी ना केउ चित्रपट कहा कथा कहउछंती वयस्य। चड़गंग जेतेबेले नंदिका जेतेबेले कथा पचारुछंती चित्रपट कथा नंदिका जानी नाहंती जे चड़गंग शिविररू जड़े व्यक्ति जाइकी सुवर्णकेशरी दुर्ग सेठिकार चरित्र सेठिकार शत्रु सुरक्षा ये सब आकलन करी फेरी छंती। तेणु से जानती नहीं जे तांकर चित्रपट रही चड़गंग पाखरे। तबे चड़गंग कहउछंती जे वयस्यंक कथा वयस्यंकु जणा को कथारे कौन तांकर ठीक ठिकना थाए सेटु वयस्य मध्य कहउछंती कहिछि तो छामु काम तो हला हसेइबा रसेइबा मजेइबा सजेइबा भजेइबा जेते सबु इबा 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 सेथिरे को कथा कहा संगे ठीक रहिबो केमिति। तेबे वयस्यर एई कथा जहा हास्यरस सृष्टि करुची से कथा शुणी मध्य नंदिका और चड़गंग उभय हसुचंती। हेटू चड़गंग वयस्य को कहउचंती हेला एबे तुमे जाओ वयस्य मते टिके शांति रे। वयस्य मध्य कहउचंती हेला 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 जेते शांति रे जेते सुविधा रे जेते निरोला रे भाबंतु चिंतंतु हेजंतु बहळ खिरिसा पानी कथाटी रखिथा जानी कौडी नेबुलो गणी पीबू पानी लो छाणी। एमिति एक पहड़ी कही देई से स्थान परित्याग करुछंती। तेबे चड़गंग से पुराना कथा को पुणी फेरुछंती एवं नंदिका को कहउछंती जे आपनकर प्रस्ताव कोन थिला कहंतु एवं गभीर भावरे से चिंतामग्न हेबाकू चेष्टा करुछंती कौन करिवे न करिवे एमती एक द्वंद्वात्मक परिस्थिति भितरे अछंती। सेठू नंदिका पुणी पचारुछंती जे आपण कौन एते भाबुछंती गंगदेव किंतु असहाय भावरे भाबुछंती। संभवतः नाटकरे एई परिस्थिति रे ही अंतर्द्वंद्व को अधिक तीव्र भावरे उपस्थापन करिबार प्रयत्न करिछंती नाट्यकार। सेठू से कहउछंती भाबुची ना भाबी पारु नहीं कौन ठीक कौन भूल माने एबे निष्पत्ति नेबार समय चड़गंग पाखरे से नंदिका को ग्रहण करिवे ना प्रत्याख्यान करिवे युद्ध सरीजीव ना युद्ध
पुणी काली सकाळे आरंभ हो। नंदिका कहउछंती आपणकर भूल ना, आपण जहा करिवे सबु ठीक, आपण परा गंगदेव। तेबे जेतेबेले नंदिका एई कथा चड़गंग को कहउछंती जे आपणक द्वारा कोनसी भूल हे पारिबो नाही, आपण जहा करिवे ताहा निश्चय ठीक हेबो। किंतु प्रहरी को डाकी छंती चड़गंग सेई समय रे, एवं प्रहरी आसिकी कहउछंती जे नंदिका को नेई जाओ, स्वतंत्र शिविर रे तांकर रहिबार व्यवस्था कर। राजनंदिनींकर जेकोसी असुविधा मोर निजर असुविधा बोली मने करिवो। तेणु एठी राजनंदिनी नंदिका को सम्मान दिया है, श्रद्धा दिया है, एवं एई वाक्य भितर एई संलाप मध्य गोटे कथा सूचई देइछंती जे से होउछंती मोर अंतरंग, मु जहा नंदिका केशरी ताहा, अर्थात मु जदि सम्राट ताहले से साम्राज्ञी भली सम्मान पाइबे, तेणु तार सुरक्षा एवं व्यवस्था तमे कर। तेबे एई कथा सुनिला परे नंदिका मध्य आश्चर्य होइछंती, विस्फारित चक्षुरे चाहिछंती एवं हसी देइछंती। गंगदेव बोली से उच्चारण करिछंती। सेठू चड़गंग कहउछंती आसंतु राजनंदिनी परे साक्षात हेबो। तेबे चड़गंग एई कथा सुनिला परे नंदिका एवं प्रहरी शिविर अन्य कक्ष को जाउछंती। एकुटिया चिंतामग्न अवस्था चड़गंग रही जाउछंती। आसीछंती प्रहरी एवं प्रहरी को कहउछंती चमुपति शिविर द्वार रे उपस्थित। चड़गंग ताकू कहछंती आसंतु। प्रहरी चलीगला एवं प्रवेश कले चमुपति। चमुपति पचारिछंती जे छामु ना कौन हैला चमुपति। चमुपति कहउछंती एक अचिंत संवाद नहीं मु उपस्थित छामु, माने जहार कोनसी माने चिंता करि नथिबा भड़िया एक संवाद धरिकी से उपस्थित होइछंती ना अचिंत संवाद पचारिछंती चड़गंग। अचिंत पुणी मो पाई अचिंत कौन एपरी किछि अछि मो चिंतार बाहरे क्यों चिंता मु भाबु नहीं। ए पाख से पाख अतीत वर्तमान भविष्यत भविष्यत पुणी ता सहित अतीतर संपर्क बहु दिग बहु विचार। अर्थात चड़गंगर चिंता भितरे सृष्टिर सबु चिंता जेमिति ठूल होइछि। तेणु से कहउछंती एमिति किछि घटना एमिति किछि नहीं जहा मोर चिंतार बाहरे अछि, तमे केवल कुह। चमुपति सेठू कहउछंती तथापि छामु जहा केबे ए दीर्घ युद्ध यात्रा भितरे घटी नथिला, आज सेई कथा आम सैन्य मानक भितरे देखा देइछि। तेणु जहा घटीछि ताहा होछि वास्तविक आकस्मिक एवं अप्रत्याशित। प्रथम आकस्मिकता होछि नंदिका आसीबा, संभवतः ये हेई पारे, किंतु या ठारू बड़ अघटन घटीछि जेउटा होछि कोनोसी साम्राज्यर शासनर एक व्यतिक्रम बोली कुहाजिबो। तेबे चड़गंगर सेई कथा भितरे जेतेबेले कहिसंती सैन्य मानक भितरे घटी नथिला आज घटीछि, चड़गंग सामान्य उत्तेजित क्रोधित होइछंती। नाट्यकार उल्लेख करुछंती हठात नरम खड़ भांगी से विस्फोरण करी उठिले, अर्थात क्रोधान्वित होई उठिले चड़गंग। एवं से पुणी कहउछंती जे मो सैन्य मानक भितरे देखा देइछि। कौन देखा देइछि? विद्रोह। मो सैन्य मानक भितरे पुणी विद्रोह। सेठू चमुपति कथा को शांत करिया पई कहउछंती विद्रोह नुहे छामु, जहा विद्रोह ठारू मध्य आहुरी भयंकर। तेबे विद्रोह होउछि सीधा सड़क राजा विरुद्ध रे, राजतंत्र विरुद्ध रे, शासन आउ श्रृंखला विरुद्ध रे। किंतु एठी विद्रोह घटी नहीं, किंतु जो घटना घटी ताहा भयंकर। चड़गंग जानिबाकू चाहिछंती जे ताहा होउछि कोन। सेठू चमुपति कहउछंती जे निष्क्रियता, तार अर्थ होउछि युद्ध करिबाकू तांकर सैन्य माने आउ प्रस्तुत नुहंती। तेणु युद्ध करने को प्रस्तुत नुहंती जदि आमे कहिबा
तार अन्य एक व्याख्या मध्य हो पारिबो साधारण भावरे मनीष एई संसार को रक्तपात करिबाकू मनीष सहित आउ एक मनीष लढू सेथिपई निसंदेह ए सृष्टि हेई नाही। तेबे ताहाकू ही चमुपति कहउछंती निष्क्रियता बोली। सेठू राजा हिसाब से चाहती जे मनीष माने तांकर सैनिक माने तांकर आदेश पालन करी युद्ध रे नियोजित हुअन्तु। तेणु से असहिष्णु हेई चड़गंग कहउछंती निष्क्रियता शिथिलता विद्रोह एका कथा माने से चाहती सैन्य माने मेसिन भलिया आदेश पालन करिवे। युद्ध अर्थ होउची निरवच्छिन्न भावरे युद्धर जो नियम ताहाकू ही से माने पालन करिवे। तार कौनसी रकम व्यतिक्रम रहिबो नाही। कारण निष्क्रियता मध्य एक निज इच्छारे निजको परिचालित मनीष करे। इच्छा करी से सोई रहे अलसुआ हो जाए युद्धरे निजको सामिल करे नहीं। तेबे से कहउछंती मो सैन्य मानक मध्यरे किपरि आ काहीकि ए निष्क्रियता ग्रास करिछि। सेठु चमुपति उत्तर रे कहउछंती बाहिनीपतिंक सहित उत्कलरू आसीथिबा सेई पाइक माने कालियाकू सेपटे सुड़ी रे बसैछंती बा ताकू हत्या करिछंती सुवर्ण केशरी एवं वासुदेवंक सहित पंचुआ नामक जने सैनिक मध्य आसीथिला। एवं पंचुआ होउची सेई साधारण जनता साधारण मनीषर प्रतीक जे होउची स्वाधीन भावरे एक सहजात जीवन बंचिबाकू से चाहे। साधारण कृषकटीए संभवतः से आसी एठी प्रभावित करिछि एई सैन्य मानकर मानसिकताकू। सेठू से कहउछंती जे से जो सैन्य आसीजी से कौन करूछि कौन हैला ना तार गतिविधि रे कोनोसी नियंत्रण रखा जाई नाही। माने से आसीछि अतिथि कुणिया निज लोक भली एई हमर शिविर भितरे याडे साडे यातायात करिछि। अच्छा स्वाभाविक से वासुदेवंकर प्रहरी जेहेतु वासुदेव आमर बंधु बा मैत्र हिसाब रे एठी आसीछंती तेणु से बुलाबुली करिवार किछि असुविधा नाही। ए कथा मध्य चड़गंग कहउछंती ना सेई सुजोग रे चमुपति संदेह करुछंती। कारण चमुपतिंकर दायित्व होउछि चड़गंगर सुरक्षा समुदाय सेनाबाहिनीर सुरक्षा एवं एई युद्धर लक्ष्य उत्कल विजय ताहा मध्य होउछि तांकर दायित्व। तेणु से कहउछंती जे सेई सुजोगरे से आम सैन्य मानक सहित अबाध मिलामिशा करूछि माने सेई पंचुआ ना जाने। तापरे गुरुत्वपूर्ण कथाटीए चमुपति कहउछंती से एई सैन्य मानक मनरे जो मंत्र पुरे देउछि ताहा होउछि सबुठारु बेसी भयंकर जोटा निष्क्रियता सृष्टि करुछि। तेणु चमुपति कहउछंती मनीष मनीष भाई अहिंसा परम धर्म एई सबु धारणा से आम सैन्य मानक मध्यरे पुराई देलेनी। तेणु आरंभरू कुहाइछि जे ए नाटक रचना करिबार एकमात्र उद्देश्य बा जो प्रेरणा पाई से नाटक लिखिछंती पोलैंड रे से जो तांकर जने सांबादिक पत्रिकार सांस्कृतिक पत्रिकार इंटरव्यू रे नाट्यकार को पचारी थिले जे एई जो विंश शताब्दी 83 1983 84 मसीहारे पृथ्वी जेतेबेले संत्रस्त एवं युद्धरत प्रत्येक देश भितर गोटे युद्ध करिवार स्पृहा निजर आणविक शक्ति को वृद्धि करिवार आकांक्षा अधिकरू अधिक तीव्र होउछि। से समय रे भारतीय नाट्यकार भारतीय लेखक विशेष भाव में नाट्यकार माने एक युद्धहीन पृथ्वी पाई कौन करुछंती। तेणु तांको मनरे सेई कथा सेतेबेले आसीछि सेई चरित्र जे ओडिया किंबदंती रे ओडिशार किंबदंती रे नंदिका परि एक चरित्र जी संभवतः
ଯୁଦ୍ଧହୀନ ପୃଥିବୀର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲା ଏବଂ ତାର ହିଁ ସେଇ ପରିକଳ୍ପନା ଭିତରେ ଥିଲା ଯେ ମଣିଷ ସହିତ ମଣିଷର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସେ ହେଉଛି ତାର ପରମ ଆତ୍ମୀୟ, ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ଏବଂ ହିଂସା ରହିବ ନାହିଁ। ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ ବୋଲି ଯାହା ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ୟତମ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର, ତାକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଚମୁପତି ଯେ ଆମର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏଇ ଭାବ ପୂରେଇ ଦିଆ ହେଉଛି ଯେ ମଣିଷ ହେଉଛି ମଣିଷର ଭାଇ ଏବଂ ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ, ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ। ଏବଂ ଚମୁପତି ପୁନରାୟ କହୁଛନ୍ତି ବହୁଦିନ ଧରି ଆମ ସୈନ୍ୟମାନେ ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେଣି। ଏଠି ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେଣି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମଣିଷ ସେ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ, କାମ କରିବ, ବିଶ୍ରାମ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ। ତାର ଅନେକ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ହସ ଖୁସି, କ୍ରୀଡ଼ା କୌତୁକ, ଏସବୁରେ ସେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବ। ତେଣୁ ଚମୁପତି ସୂଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜ ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି, ନିଜର ମା ଭଉଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନକୁ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ବାଧା ପହଞ୍ଚାଉଛି। ଇଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ମଣିଷ ଅନ୍ତତଃ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସୈନ୍ୟମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ବା ନିଜର ତଥାକଥିତ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରେ ବା ନିଜର ଯେଉଁ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ସାଧାରଣ ଘଟଣାରେ ସେମାନେ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ମାନସିକତା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଏମିତି କିଛି କ୍ଷତ ଯାହା ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ ହେଇପାରନ୍ତା। ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉନଥିବା କାରଣରୁ ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚମୁପତି ମା ଭଉଣୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଲେଣି। ତେଣୁ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ମନେ ପଡ଼ିଲେଣି, ତେଣୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା, ଦୁର୍ବଳତା ଅର୍ଥାତ୍ ନୀରବ ବିଦ୍ରୋହ। କାରଣ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଜଣେ ରାଜା ହିସାବରେ ବା ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀର ଶକ୍ତି ହିସାବରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେନାପତି ବା ସୈନିକକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ଯନ୍ତ୍ର ଭଳିଆ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ। ତାଙ୍କର ଭିତରେ ସମବେଦନା ଅଛି, ଆବେଗ ଅଛି, ଭାବପ୍ରବଣତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ଭାବପ୍ରବଣତା ପରିବାର ପାଇଁ, ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ପରୋକ୍ଷରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ପରିବାର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲାଣି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଦୁର୍ବଳତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ପରୋକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଜକୁ 100% ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରୋକ୍ଷରେ ତାହା ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ଯୁଦ୍ଧ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହ ବୋଲି ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଚମୁପତି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଏସବୁର କାରଣ ହେଉଛି ମାନେ ସେଇ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ବାସୁଦେବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଆସିଛି ସେଇ ଚରିତ୍ର ହିଁ ହେଉଛି ମୂଳ। ତେଣୁ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଆଦେଶ ଦେବେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଆଦେଶ ନା ସେଇ ସମସ୍ୟାଟିକୁ ଦୂର କରିଦେବା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି କାଳିଆକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ, ଏଠି ପଞ୍ଚୁଆକୁ ହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି ଚମୁପତି ଆଦେଶ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କର। ସେଠୁ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଗୋପନରେ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାହିନୀପତିଙ୍କର ପ୍ରହରୀ ହିସାବରେ, ଯେଉଁ ବଡିଗାର୍ଡ ହିସାବରେ ଆସିଛନ୍ତି ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କ ଶିବିରକୁ, ପଞ୍ଚୁଆ ତାକୁ ଗୋପନରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇ ପାରିବ, ଏଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଚମୁପତି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଗୋପନରେ। ସେଠୁ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି
ତାହେଲେ ବାସୁଦେବ ବାହିନୀପତି କ'ଣ କରିବେ ସେଠୁ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିବା ଲୋକଟିକୁ ଯଦି ହତ୍ୟା କରାଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ସଚିବ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ଉତ୍କଳରୁ ସେ ଭାବିବେ କ'ଣ ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିବା ଲୋକଟିକୁ ଏମାନେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସେଠି ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁର ସମର ପ୍ରସ୍ତୁତିର ବହୁ ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ ବାହିନୀପତି ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବାସୁଦେବ ଓଡ଼ିଶା ବା ଉତ୍କଳ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ସମୟର ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୀତି ନିୟମ ଯାହା କିଛି ବି ଥିଲା, ଯଦିଓ ସେ ନନ୍ଦିକାର ପ୍ରେରଣାରେ ପ୍ରେରିତ ହେଇକି ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କ ଶିବିରକୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ ସବୁ ସେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କୁ। ସେଠି ଚମୁପତି କହୁଛନ୍ତି ଜାଣେ ଛାମୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେ ଏ ପାଖରୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ସେଇଠୁ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? କି ପ୍ରମାଣ ଯେ ସେ ଆମକୁ ଯୋଗାଇଥିବା ଗୋପନ ତଥ୍ୟମାନ ନିର୍ଭୁଲ? ତେଣୁ ରାଜା ମନରେ ଥିବା ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ସେଇ ସନ୍ଦେହ ବା ସଂଶୟ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ତେଣୁ ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାହାକୁ ବି ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମାନେ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, ନିଜେ ଯାଇକି ଆଣିଛନ୍ତି ଶିବିର ସୁରକ୍ଷା ଶିବିର ଅନ୍ୟ ଏକ ଶିବିରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଗୋପନରେ କିଛି କଥା ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ମାନବୀୟ ଦୁର୍ବଳତାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ବାସୁଦେବକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଏକ ସାଧାରଣ ମାନବୀୟ ଚରିତ୍ରର ଦୁର୍ବଳତା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, ଯାହା ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଚମୁପତି କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଛାମୁ ନା କ'ଣ ନା ବାହିନୀପତିଙ୍କୁ ମାନେ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେ ଆମ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହତ୍ୟା କରିପାରିବେ। ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ ନା ବାହିନୀପତିଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦିଅ ମୋ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଚମୁପତି ଯାହା କରନ୍ତେ ଆଗନ୍ତୁକ ବାହିନୀପତି ତାହା କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ ତାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଓ ଆନୁଗତ୍ୟର ସତ୍ୟତା। ତେଣୁ ଚମୁପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କର ବିଜୟ, ସୁରକ୍ଷା, ଯୁଦ୍ଧର ରଣକୌଶଳ ଏସବୁର ଯିଏ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚମୁପତି ଯେମିତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଏଠି ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଏକାନ୍ତ ନିଜର ହିସାବରେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଏଠି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ଚମୁପତି ଯାଉଛନ୍ତି ବାହିନୀପତିଙ୍କୁ ଆଣିବେ ଏବଂ ନାଟକରେ ସନ୍ଧି ଆସି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଗୀତରେ ରହିଛି। ସନ୍ଧି କହୁଛନ୍ତି ଚମୁପତି ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ହକାରିଲେ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ବାସୁଦେବ ରାଜ ଶିବିରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଗଜପତିଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣିଲେ। ନିଜ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଶିବିରରେ ନଥିବା ଦେଖି ଖୋଜି ବାହାରିଲେ। ନିଜ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଞ୍ଚୁଆକୁ ସେ ନିଜ ପାଖରେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଅବଶେଷରେ ଏକ ବଟବୃକ୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ। ପାଖରେ ତାଙ୍କର କେତେକ ଗଙ୍ଗ ସୈନ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବାହିନୀପତି ବୃକ୍ଷ ଅନ୍ତରାଳରେ ଥାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଯେ ପଞ୍ଚୁଆକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କର କେତେକ ସୈନ୍ୟ ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲେ ଏବଂ ନାଚୁଥିଲେ। ତାରି ଭିତରେ ଘର କଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ସେଇ ଗୀତ ଭିତରେ ଏକ ମୁକ୍ତ ମଣିଷର ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ
नाट्यकार उपस्थापन करिसंती। से गीत होउची भद भदड़िया पर छेनापुर दिया कुंची पतर प्राण मितरे मने पड़िलाणी घर गेंडाड़िया गला उड़ी गज गमनाम हेबणी बुढ़ी बंधु बरहे करू खसी बणी चूड़ी पखाड़ कंसाकू चाही कंट देई बंधु आसिले नाही सखा मररे भालू थिबो सुना मुही मथा पाई मथा मणि गड़कू झुंटिया म लेउटाणी सहचर रे कहिथिली देवी आणी दयणा गछर छाई दयाकरी एबे दियो बताई नुआ मितरे पाइबु केशने त्राही। तेणु एई जो सैन्य माने गीत गाइछंती सेठी पंचुआ मध्य से गीतरे निजको सामिल करी कहिछि वृक्ष मध्य सार बर कहिथिली जहा सेइया कर भाई मररे शीघ्र लेउटिबो घर। तेणु एई गीत भितरे आमे देखुछे जे सुवर्ण केशरींकर सैन्य एवं चड़गंगर सैन्य वृत्ति रे समाने सैनिक एमानंकर काम होची युद्ध करिबा एवं शत्रु को पराहत करिबा पराजित करिबा राज्य जय करिबा। किंतु एई युद्ध एवं राज्य जय रे मनीषर स्वाभाविक जीवन बंचिबा संभव हेई पारु नाही। जेउठी आत्मीयता नहीं स्नेह नहीं सराग नहीं सुख नहीं सेमिति जीवन रु बाहर को जाई निजर पत्नी प्रियतमा मानंकर कथा मने पकई देइछंती पंचुआ माध्यम रे नाट्यकार। आज एतिकी थाउ परवर्ती समय रे ठीक एइठु आमे आलोचना करिवा। कमेंट रे जहा चाहिबे लिखि पारिबे। नमस्ते, धन्यवाद।